नमस्कार बंधुगण प्लांट प्लानेट रे आपन को आ गोटे वीडियो को स्वागत। यही वीडियो रे आमे जानिबा अन्य एक गछ संबंध रे जे गछटी आपनकर समस्त बाड़ी बगीचा रे आपनकर थिबो ताको आमे दैनंदिन जीवन रे खाद्य रे बा आम व्यंजन रे व्यवहृत करिथाउ सुगंधित बास्ना पई जार ना रही पुदीना गछ। ये पुदीना गछटी आपण समस्ते देखिथिबे तथा मैं आपको जणे दउची याको इंग्लिश रे मिंट प्लांट बोली मध्य आमे कहिथाउ मिंट प्लांट एवं यार साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक ना होची मेंथा मेंथा। ताले आमे देखिबा ए प्लांट गछटी आपनर जानिथिबे तथापि आपन देखै दउची एटा होची आपनकर मिंट प्लांट बा आपन जोटा पुदीना गछ। पुदीना गछ को आमे विभिन्न भाग व्यवहार करिथाउ हमर खाद्य रे हमर ताकू चा भाव रे मते व्यवहार करा जाय थाए। आपण देखिथिबे जो माने गुपचुप खाउथिबे सेठी आपनकर सेठी पानी जो दिया जाय ए पानी रे मते ताकू व्यवहार करा जाय थाए बास्ना पई एवं आपनकर बहुत गुडी खाद्य रे तो ए तो बास्ना पई व्यवहार करा जाय तार मते बहुत गुडी औषधीय गुण रहिछि सेगुडी को आमे जानिबा जाके आम शरीर स्वास्थ्य उपकारिता जोटा रहिछि ता विषय आमे जानिबा। प्रथम रही हजम प्रक्रिया। हजम प्रक्रिया आपणकर जानी हजम प्रक्रियाटी आम शरीर में बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया। यही प्रक्रियाटी आम शरीर में जदि ठीक भाव में होची ताहले आम शरीर कौन सी समस्या रुहे ना। जदि आपणकर पेट फांपीबा गैस किंबा बत जमी समस्या रोची तेबे पुदीना आपण पई गोटे वरदान। एथिरे थिबा मेंथल पाचन ग्रंथि को सक्रिय करे जो आमर पेट्रे रही पाचन ग्रंथि ताकू सक्रिय करे जल्दी आमर खाद्य बा शीघ्र खाद्य हजम होता है। जो मानकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम गोटे रोग अच्छी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एटा गोटे रोग रही हजम प्रक्रिया ये कौन होची जदि न हो ये ठीक भाव में न हो गोटे सिंड्रोम आप गोटे रही ये कौन होची ना पाचन प्रक्रिया ठीक भाव में नहले मुख्यतः बृहदंत्र लार्ज इंटेस्टाइन यह द्वारा प्रभावित होता है। यह कौन सी गोटे गंभीर रोग नुहे किंतु यार लक्षण गुड़िक आम दैनंदिन जीवन में रही। लक्षण गुड़िक कौन ना पेट जंत्रणा पेट कामुड़ा कि मोड़िया भली अनुभव होगा पेट फांपीबा पेट सब भारी लगे गैस होगा एवं मुख्यतः हूँ आम जिते आमर मलत्याग करने को जाऊे सठिक भाव में हो जाइथिबो किंतु हमको लागुथिबो किंतु मल त्याग हेना ये कन्स्टिपेशन हुए एवं लूज मोशन मध्य हुए। कन्स्टिपेशन जानते कोष्ठकाठिन्य लूज मोशन तरल झाड़ा ये सब आपंकर प्रोब्लेम रही था। या आम सर्ट्रे IBS बोली कही था। IBS हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक अच्छे तो जानले आम ये पाचन प्रक्रिया आम शरीर पर बहुत गुरुत्वपूर्ण। ताले जदि आम पुदीना को व्यवहार करुचे ताले बदहजमी पेट फांपीबा परी समस्या मुक्ति दे था। श्वासक्रिया समस्या मुक्ति श्वासक्रिया आम शरीर पर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया। आमर श्वासक्रिया जदि ठीक भाव में न हुए आमर बहुत प्रोब्लेम आम शरीर में देखा दे था। यार थंडा एवं सतेज गुण जो यह काश कफ एवं आस्थमा भली समस्या आराम प्रदान करें। श्वासक्रिया समस्या हुए ना पुदीना जदि व्यवहार करुचे। मुंड बिंधा दूर करे पुदीना सुगंध मन को शांत करे। मुंड बिंधा समय पुदीना तेल बा पत्र बास्ना नेले जंत्रणा कमी जाए। ताले एटा होची मुंड बिंधा पे बहुत भल भाव में काम करें। पाटीर दुर्गंध को दूर करे बर्तमान लोकंर कौन होची पाटी दुर्गंध रही है समस्त पाटी दुर्गंध रही है किंतु केते जन लोकंर कौन होची अधिका दुर्गंध रोचे। पुदीना पत्र चोबाइले पाटी दुर्गंध हुए और जीवाणु नष्ट हो मुख सतेज रहे। मुख्य हूँ कौन ये जो जीवाणु आम रही पाटी सेगुड़ी जदि बढ़ी था अधिक समय जाए आम कि खाई न था कि पान कर पी न था कि
ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ସେଠି ରହିଛି କି ଆମ ମୁହଁରେ ରହିକି ପାଟିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗ୍ୟାସ୍ଟେ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇ ଓରାଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର। ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେ ବା ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଯଦି ଆମ ପାଟିକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁ। ଏହା ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ବନ୍ଦ ଅଛି କିମ୍ବା କାଶ ହେଉଛି, ପୁଦିନାର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ହିତକର। ଚର୍ମ ରୋଗ, ସ୍କିନ୍, ହେୟାର, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ପୁଦିନା ଓଜନ କମାଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହା ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଏ। ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥାଏ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର କମିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ। ପୁଦିନା ରସ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ। ତାହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା, ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛେ ଚା ପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସତେଜ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସତେଜ ରହେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚା ଭାବରେ ଆମେ ପିଇଥାଉ। ଚଟଣି, ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଦିନା ଚଟଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଭଲ ହୁଏ। ସରବତ, ଖରାଦିନେ ପୁଦିନା ରସ ମିଶ୍ରିତ ସରବତ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବା। ଆମ ସାଲାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଯତ୍ନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ଅଗଣିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଦିନାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସୂଚନା ଆମେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।